Flamel. Nam. Avec un yaousé. Aha. Ami Djeka Fatiata. Nam. Ninganga Bara Damne. Okaka. Inch'Allah Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الحمد الضالين لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله رب العالمين تمارين خلاصة أسلامه وأن ذكر خير الله الله كأولي خير الله آمين أنجل الله خير الله الله كأنشي خير الله آمين الله كأن سكوت داما آمين الله كأن جينيا آمين الله كالله رانيا آمين دعوي الله كباسكي آمين دعوي الله ككروتا آمين دعوي الله كيانغا آمين دعوي الله كوبة آمين جمانا كباسكي آمين سلامي الله كادمي آمين الله كانغادو مغاي آمين كيف بيا كما آمين صلى الله عليه وسلم وسلم تمارين وكو أسلامه ناموراي نعم شوينا أني سجالي بيا كيه شوينا أفرفون بيا كيه شوينا أولا ولا بيا والله ni ala ka jeye كيه ka bɛn samedi نعم le 11 mars أها 2017 كيه Nyango Bugudala نعم Badala Bugu أها Nyanzi go flanae نعم a Misri konoya كيه anye laydu mindi aw mashuro نعم shina amata worola كيه وكاكا kan zeni islamé وبيبه ka di islamé dewma والله ina fo islamé dewma go da islamé la chugo bida كيه وكاكا nyo laydu dama نعم mbo dafa aye أيوة Badala Bugu Nyango Bugudala mo نعم ay arafu وكاكا ala nema kaye نعم na saraka ala kan nema barkada أها أيوة duno mo be nyove أها ngu tekelenye أيوة تكلين karamo bo be nyove نعم ngu tekelenye أبدا wajiri kala bo be nyove نعم ku tekelenye أي سنغري ala a chentigi do aw garsegala كيه والله Mare, bile. chenti waso fiyo kumba أها chenti waso fiyo kumfa ها kabiri nana ade ma fo woni bay karsay أي إموفو jeni mawla jibere batokodo أي jeni mawla mene fatokodo أيوة ما فنغرا مغو أي ليس الفتى أها من يقولها عبيب إنما الفخور أو الفتى نعم. من يقولها نزا سجا كلمة Bile. وجه أيوة que l'homme n'est ni son père أها ni sa mère نعم l'homme n'est que soi-même أها أيوة akwai cetin faye أها cetin bai نعم ce ya yere de كيه سيغات الله badala bugo نعم aga garbu gani ka ce bi lakale ya والله سيغات الله ni ce da تمن يمسي تين دكلينغلي shi na an da sojale biya كيه ledu munun da ledu ve أها ni ala sona ni eri fula ledu dama bi أيوة no o sabaku أيوة fula le fraka
sangare n'o banna k'an to yɔrɔ min a b'a hakili to a la an b'a bila yen yanni samiyɛ cɛ ni ala ma baasi kɛ n bɛ na n y'a bila yɔrɔ min b'a ta yen ni silamɛya de tɛntɛ k'a d'i ma tɛmɛ la ne m'a fɔ a ka dugu tɔn dɛ ne ko n ko silamɛya sangare mun tɛmɛ ne m'a fɔ a ka du mara cogo dɛ ne ko ala ka diinɛ i t'a bu wa sun na wallahi o ka kan o kɛlɛ ko ye wa ayi abada n'o kɛra a ka taabolo dɔ ye o y'a kun de kɛ mais ala ka diinɛ taabolo o tɛ maa ta ye abada o ye muhamadu de ta ye ani ala wallahi wa a bɛ kɛ muhamadu ni ala sago de ye mɔgɔ sago ti k'a la abada a ye n kɔnɔ n ka silamɛya d'i ma ten ayiwa sira b'i a walawalalen kɔni tɛmɛ ɲɛmisɛn foyi tɛ diinɛ na min ye kura ye ayi n ko ala y'a fɔ k'a ban kuranɛ na ko ala kira y'a fɔ k'a ban a ka hadisa la an bɛ segin o de kan fura tɛ bilen ayiwa Allahu akibaru kuranɛ ye sura 114 haya 666 hijibu 660 wa kuma bannen don sangare Allahu akibaru jinɛmɔrɛ don wa ayi o tɛ kolonifili don wa abada karamɔgɔ ka ca dɛ ala k'u tɛ kelen ye ayiwa a bɛ karamɔgɔ sɔrɔ karamɔgɔ min na a ka nasɔgɔ ɲini na a ka dugu la o bɛ na a ka nasɔgɔ sɔrɔ cogo de fɔ a ye hali ka taa a ka denbaya balo mais a ka garibukɛ min b'a ɲɛkɔrɔ a ka denbaya ye mɔgɔ 33 ye bi ko denbaya kɔnɔna na don o don malo kilo 8 o ye tilelafana ye ko walahi a mɔgɔ tɛ dɔrɔmɛ 20 na ala ka danfɛ bolo a bɛ baara kɛ ala de kama wallahi siga t'o la wallahi kamalen ɲɛ bɛ min na o y'a kaburu o tɛ aw ye siga t'a la billahi ne m'a fɔ ye dɛ ne ko ɲɛri o kɛlɛ ko ye abada o tuma ne ma wuli fiyewu n ko fura feere ne bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na b'a bɛɛ kɛ ala kama wallahi siga t'o la wa ala kama an ye kulu yɛlɛ ala kama an ye tigɛjuguw tɛmɛ ala kama an sera aw fɛ yan wallahi wa k'a dɔn an bɛ kuma aw fɛ yan ala de kama siga t'a la siga t'a la sangare k'a sɔrɔ n ma foyi dun a fɛ yan n ye tiɲɛ fɔ a ye ngelen kɔfɛ k'a ka to dun ka ŋɔnɔ fa ngelen kɔfɛ k'a ka sogo ɲimi ka ŋɔnɔ fa ngelen kɔfɛ k'a ka lemuru dun ka ŋɔnɔ fa ngelen kɔfɛ k'a ka namasa dun ka ŋɔnɔ fa ne ko buguda mɔgɔw ne bɛ sɔn k'aw nɛgɛ bilen o man kan dɛ o jaba ye dɛ wallahi o jaba ka jugu jɛnɛ ye jurumu ye a y'a to n ka silamɛya d'i ma ni tɛmɛ ɲɛmisɛn ye a walawalalen ayiwa a tɛ n da ɲɛ tulo b'i la o o tuma k'an mana moriya la ayi an mana fura feere la wa an ka baara tɛ fura feere abada anw ka baara ye ɲamajumaw ka baara de ye anw ka baara ye kiraw ka baara de ye fo ala ma kira ci ni mori ye ayi abada o ma kɛ o ma kɛ sangare karamɔgɔ fura feere la k'o t'anw ye abada anw tɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min n'a bɛ torikɛ de dɔgɔya o ma taabolo dɔn mais ala ye jogojugu min dɔgɔya ala kira ye jogojugu min dɔgɔya an b'o dɔgɔya hali n'o bɛɛ na an jatigikɛ ma siga t'o la an tɛ ko ala la wallahi an b'o dɔgɔya hali n'o bɛɛ na dugutigi ma an tɛmɛnen ko ala la an b'o dɔgɔya hali n'o bɛɛ na alimami ma an jigi dalen ko ala kan an b'o dɔgɔya hali n'o kɛra naminɛla ye an jigi dalen ko ala kan an b'o dɔgɔya hali n'o kɛra perezan ye sabu ala y'a dɔgɔya wallahi siga t'o la ayi n'o t'i ye n ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma abada n t'i nɛni n t'i dɔgɔya wa n t'i jasi sangare ne ye min ye o ne kun ye ala ye min fɔ k'an ka ko ye n b'o de fɔ mɔgɔw ye wallahi siga t'o la a ye n kɔnɔ ka na ni silamɛya kelen ayiwa sira b'i bolo silamɛya ka di nka fɔ ka ɲɛfɔ de an ka dugutigilamaw n'o ye keyitaw ye n b'o fɔ k'u barika da o ka kan k'u waleɲuman dɔn o bɛ bɛn an jatigi n'o ye ba jɛginɛ ye keyita an b'a fɔ k'a barika da o ka kan a denkɛ sanuma min kɛra sababu ye an ye dugu sɔrɔ n'o ye sumayila ye keyita n'a bɛ esipɔn jamana kɔnɔna na n b'a fɔ k'a barika da o ka kan a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wallahi n b'o fɔ o bɛ bɛn o kɔ tɛmɛnen kɔ an ka alimamiba 2 n'o ye kamaraw ye n b'u fɔ k'u barika da o ka kan k'u waleɲuman dɔn o bɛ bɛn o kɔfɛ jatigi o jatigi bɛ yan n'o ka dɛmɛ y'an sɔrɔ yan k'a minɛ ten na ka taa bila sɛw la namasaw ni lemuruw la ni bɛɛ fo wallahi a bɛɛ barika da o ka kan fitiriwale ye kafiri wallahi anw di maa ka ɲuman dogo dɛ ayi n k'i y'a kɛ ala de kama wallahi ala k'i sara ni hɛrɛ ye ami n'an bɔra yen su in na nin sigiyɔrɔ in ne yan jamana min tulo b'an na direti la n'o ɲɛ b'an na direti la jamana 57 olu de tulo b'an na interinɛti kan u ɲɛ b'an na komi u bɛ aw fɛ badalabugu la yan Allahu akibaru n b'olu fɔ k'u barika da o ka kan k'u waleɲuman dɔn o bɛ bɛn
badra bugu kaw nam aw de garsega dona garbu kanina ka so farga konnana ke otuma volume mi yara bala amaso go sura bada wallahi ngana ala sona nam garsega malaka mi ka bo mashuna sigata Allah ala kame so baba amin islamiyyi kun di president fe aywa miya bo dala doni ni ko si amla yoro mi ibi sogoli ma blo worola she wora ni nana ma taw worola fo islamiyyi de sa dala sangare wallahi ma nyefoye nyefo tugo bela ni ma fa munyininga aywa kafo ni anyinga ka mitini kesho minga di ala kadina na pose neku ni ba jabiye sabali ni munu konna wallahi sabu nya do ke utikala ko wallahi takela ko aha ala ni ko na masafuro sane badala buka do a chama ni wo dibi so fere a jangle wo do ke nga ni ko ala kadine ala kramu ali bisula wallahi bisula tilara ko ay ndey no wallahi ba do misin ndey na sigata Allah amin kira bu yankama amin sallallahu rasul wa salim o ko na moy ni yanzi ko flana yi ke anni so jale wallahi aw faru fonne sigata Allah Rame herede ke nya foye kusuro wala da blayoro la wa ala de ko krema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi sigata Allah mamudu ni ala be tilike foye ko dado nga here soro ke o kire bi kini jaba eble ay abada obikini jenya eble ay obikini nomore eble abada esko kire bikini forodoe ay obikini dagadewa abada obikini muzutunyewa ay obikini tetunyewa abada asma kire ni mune aywa sangare mabi dugu bele bo bo tuma islamia kalifi de bala ke inafo umaru te flavela anuma de sefla oye mogo kalifiye islamia kalifiye duruwe alaboto saka wallahi ine tigi bebe no ka islamia saka ke sigatola na be fo mago islamia josin duru bato saka ke abi fo mago les 5 piliers de l'islam wallahi afala de jume la Coran ça vient Dieu unique éternel tout puissant Mohammed est son envoyé sur terre wallahi sali soit le prophète sangare aywa Islamia qualifié duru ko odi islamia jose duru ina fo umaru sefla ni sengele mwala abike umaru sengele ni afla betige abike umaru nabara halibi umaru be islamia pie duru ni olu mwala o islamia bile ni halibi islamia be sigato lao bele temenyamse tenda kilenge ndazigile sizawa tabali senani ni mwala tabali kolo ni asebe mwala tabali kolo file me halibi tawalido sigata Allah islamia jose duruwe ngabo oni ne wallahi afala jume kadela ko mawrete fala mawro chide islamia kalipie foroforo de sigata Allah ya kalipie foroforo me afo mawrete fala mawro chide idala ala mogotola aywa ni bani jokala ko go mawrete fala mawro chide o do islamia ayde abada ni dina kala wona ya fo o kala islamia ni dalade ya fo o kala islamia abada atuma mudu aywa ni ko mawrete fala mawro chide o bare de dilema sigata Allah mawrete fala mawro chide ala e mufiye aywa boli bla boli be borola estebe misila kanga ndeto estebe islamia abada jamfanji mawrete fala mawro chide ebi kanga ibalma ke ka foro dabali bare jugu do foro la ko mawrete fala mawro chide estebe islamia abada ngeni ajugu yekwe sangare mais ni ni fodro ko ini ma fala be kaka woni mingo mawrete fala mawro chide ko yo bane kishile angela mo do wera ko dala kitabu do la woni mo ko dala la ilaha illallah rasulullah shengele ala bi ya fa ma ini bora ma biyo la aywa karamo ni bi ni nga ni mo mawrete fala mawro chide ka kono dai sigi nyo musula itawono jume jani medo koyi ami fogodo aywa karamo mawrete fala mawro chide buli tibla gafati dabla bulansi dabla otre islam jume ayo te shilame o maslade here ayo here ay te here de
sangare silamɛya ko tɛ wa tiɲɛ fɛn b'a la dilan fɛn b'a la ɲɛ fɛn b'a la tiɲɛ wallahi wa fɛn o fɛn o b'a la i ka baara ye mun ye namasa forosɛnɛ wa ko namasa ko tiɲɛ fɛn b'a la tiɲɛ wallahi ɲɛ fɛn b'a la siga t'a la bon ala ko tiɲɛ fɛn b'a la ɲɛ fɛn b'a la silamɛya tiɲɛ fɛn i birilen ala kira ko fɛn ta n'o kelen y'i sɔrɔ i kafiri ye tiɲɛ siga t'a la k'i to misiri la wallahi siga t'a la jogo ta ni kelen y'i sɔrɔ ko i kafiri de ye hali misiri bin'i kan ala kira ko ten i ka bɔ waso la tiɲɛ sangare jogo ta i y'o dɔn wa a fɔlɔ ye min ye ka fila fɔlɔ ala kan bolitigi ye kafiri ye hali n'a ka jalamugu ka bon wallahi siga t'a la o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye silamɛya tiɲɛ fɛn a ko an bɛ silamɛya la an t'a tiɲɛ fɛn dɔn tiɲɛ fɛn fɔlɔ de ye n'i ye boliso bɔ a la tiɲɛ siga t'a la sangare sabu ala ko le Dieu est unique éternel tout puissant ala ye kelen de ye wa a bɛ to kelenya la bada siga t'a la wallahi mais bolisolo ko ala wɛrɛ bɛ yen i kafiri mun tila ka di tiɲɛ siga t'a la o ye musirikɛ ye ala t'o fɛ t'a fɛ silamɛya tiɲɛ fɛn filanan i birilen bɛ misiri la i tɛ foyi la foyi t'i la ka fɛn dɔn i ni ala cɛ i y'o kɔrɔ dɔn wa e taara bolitigi fɛ yen ko i den man kɛnɛ a ko na ni sɛ bilenman ni finman ye ni boli sɔn i den bɛ kɛnɛya e nana ni sɛ bilen woro bilen ye ka n'o di bolitigi ma ka boli sɔn i den ka kɛnɛya ala ko i ye kafiri ye tiɲɛ belebele Allahu akbar k'a fɔ e ni maa sɔn koyi bolitigi yɛrɛ de ye boli sɔn a fɔra jɔnni ka kuru la e fɛ i bɔra silamɛya la Allahu akbar sangare silamɛya tiɲɛ fɛn i birilen misiri la i tɛ foyi la foyi t'i la ala tɛ fɔ ŋolo sulilen n'o fɔ tête levée n'o bɛɛ n'i ma o don n'o ma bɛɛ ma bɔ a la sabanan ye min ye ka muge bɔ silamɛya baara dɔ la ka yɛlɛ bɔ ka ɲagari kɔrɔ bɔ silamɛya baara dɔ la i k'a fiyara Allahu akbar sangare a ko a ka misiri kɔrɔnin kɔnɔ k'a b'a kɔrɔ ye sa dɛ dogoya sira kan walima ko selila kɔrɔninw walima ko laji kɔrɔninw mɔgɔ o mɔgɔ b'o fɔ o si tɛ silamɛ wallahi siga t'a la hali kulonkɛ la sangare kulonkɛ tɛ silamɛ la ha ayi ala bɛ kɛlɛ tini mamana ko de ayi abada o ye silamɛ cɛ fɛn sabanan ye a naaninan ka kafiri de bɛ silamɛ kan walima ka kafiriya jogo de bɛ silamɛya jogo kan n'o kɛra i bɔra silamɛya la pewu Allahu akbar sangare a fɔra sisan ko wajuli bɛ yen min jamanakɛmiya y'o kɛ dɔ nana ni 400 ye k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ nin an b'a fɔ i ni cini baraji a tɛ fɔ k'i ye silamɛ ye a tɛ fɔ i ye kafiri ayiwa i ni ce sinikɛnɛ denmisɛnw nana ko balanijo bɛ kare kɔnɔ yan ko balanijo walima jemi dɔ ko ɲɛmaya talen don ka di o cɛ kelen in ma ale ye 2000 d'u ma e ye kafiri ye i bɛ jarima kɔnɔ wallahi siga t'a la o de ye kafiriya jogo de bɛ silamɛya jogo kan ala t'o fɛ tiɲɛ wallahi a man d'a ye sangare ala de ko silamɛw ka silamɛya dɛmɛ ni silamɛya ye tiɲɛ silamɛ tɛ kafiriya de bɛ silamɛya sanfɛ o haramu ye sangare baraci mais jugukɛla ye kafiri ye tiɲɛ jugu dɛmɛba ye kafiri ye tiɲɛ a sanuba ye kafiri ye tiɲɛ a lajɛba ye kafiri ye tiɲɛ a suturaba ye kafiri ye tiɲɛ a bɛ kɛ min ɲɛna n'i tɛ fɛn fɔ i ye kafiri ye wallahi siga t'o la kira fɔli wɛrɛ jugu kɛra n'i ma se ka kuma a kɔ i dusukun na mais e kuma dɛ wa a ka di yɛrɛ ye e ye kafiri wallahi siga t'a la o joli la yɛrɛ ni ala fɛ silamɛ cɛ bɛ duuruna i bɛ misiri la hali ka bɔ misiri kɔnɔ pewu a duuruna ayiwa ka da la ko mɔgɔ bɛ se ka dɔ fara silamɛya kan walima ka da la ko mɔgɔ bɛ se ka dɔ bɔ silamɛya la n'o kɛra i bɔra silamɛya la Allahu akbar belebele sangare ayiwa sabu ala ko cogo di aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion musulmane et j'agrée l'islam comme une religion pour vous si quelqu'un est contre par la foi sans inclination vers les péchés alors Allah est pardonneur et miséricordieux Allahu akbar ayiwa ne kangare suratul maida verset 3 ayiwa ala ko bi ni Allah ta'ala ye islamiya diine dafa ka di kira Muhammadu ma tiɲɛ siga t'a la hiji bi kɛ maka a ka dugu mana bonya cogo cogo hiji tɛ kɛ ayi abada fana seli ye jogo 4 ye a ka karamɔgɔkɛ hali n'a kalan fɔ ka kunkolo kɛ komi n bɛtɛ a tɛ se ka kɛ 5 ye ayi abada lazara ye 4 ye o tɛ kɛ 5 ye abada firi ye 3 ye o tɛ kɛ 4 ye kafo ye 4 ye k'o tɛ kɛ 9 ye abada o dafara tewu siga t'a la ni mɔgɔ min y'a bila i kɔnɔ k'a fɔ silamɛya la ko mɔgɔ bɛ se k'a ta fara a kan o y'o bɔlen silamɛya la n'i y'a bila i kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se ka dɔ bɔ a la o y'o bɔlen silamɛya la Allahu akbar o ye bɔlen yɛrɛ de a la siga t'a la o tuma mun don ayiwa diinɛ ka kɛ n'i kɔnna i bɛ dɔ dɔn n'i kɔnna i bɛ dɔ bɔ o t'a kɛlen balontan ye
Sangare. Silamɛya ye sɛbɛn de ye. N'i tɛ se bɔ. Ayiwa. N'i bɛ se bi. Sangare. O jolila ye. Suruna t'o ye. Silamɛya cɛnfɛn wɔɔrɔnan. I birilen tɛ fɛn d'i la hali ka wuli ka taa Sogo ye. A wɔɔrɔnan. Ka dɔ kɔnni kira Muhamadu ci kun na. I y'o dɔn wa? Ayi. Ka dɔ goya ye i dusukun na kira ka baara la. N'o kɛra dɔrɔn i bɔra silamɛya la tugun. Alahu akibaru. Muhamadu ka di ne ye dɛ. Nka kira ka seli ba in yɛrɛ de man ne ye. O ye bɔli a la pewu. Subhanallah. Ala ko n'ale Ala ko an k'a kɛ n'i ma kɛ i ye kafiri ye wa n'i y'a kɛ n'a ma diya i ye k'i ye jahanɛmɛden ye. Wallahi. Siga t'o la. Voilà. Bon kira ko n'ale Muhamadu ko an k'a kɛ n'i y'a kɛ n'a ma diya i ye k'i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ n'i ma kɛ k'a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. Wallahi siga t'o la. O tuma kira ka baara k'o goya i kɔnɔ. Muhamadu ka di ne ye nka hali su ka bɔ silamɛya la. K'a bɛ to ka don bila. O ka siri filɛ. Wallahi o don. Siga t'a la. Silamɛya cɛnfɛn. A wolonwula ka da tagabolo wɛrɛ la min bɛ kira Muhamadu taasire n'o kɛra i bɔra silamɛya la pewu. Siga t'a la. O tuma kira ka sira ye jumɛn de ye. Jalamugu-meleke yan. Ayi. Furakɛbato wa. Ayi. I ye cogo de wa. Abada. Muhamadu ka sira ye jogo ɲuman de. A walila ko Aminu. Nabiyu Rahamati. Wallahi. Siga t'o la. Muhamadu danaba. Nabi ɲuman hinɛba. O don. Hinɛ bɛ mini. O tununa. Makari bɛ mini. O banna. Daniya bɛ mini. O tununa. Laadiriya bɛ mini. O banna. Nka nin bɛɛ la anw de ye silamɛw ye. Anw de ye silamɛw ye. O san bɔra Maga. O san ne bɔra Jida. O san ne bɔra Kɛri. Maa bɛ se ka silamɛya kɛ tɔgɔ jala la. Foyi ma dilan an ka jamana kan. Sangare. Ayiwa. Ni mɔgɔ min y'a bila i kɔnɔ. Ko diinɛ wɛrɛ ye tiɲɛ ye min tɛ silamɛ ye i bɔra a la. Alahu. Siga t'a la. Sangare. San'o ka fɔ ko kerecɛnya don. Kerecɛnya kɔni. O ye diinɛ dɔ ye. Nka Muhamadu ta ye laban ye. Wallahi. N tɛmɛ na dɔɔnin di o la dɛ. Ayiwa. Tiɲɛ d'an ye. N'an balima kerecɛnw bɛ yan. Ale Sangare tɛmɛnkan dɔn. An ye kerecɛnya dɔn. Ka kafiriya dɔn. Ka silamɛya dɔn. Ka sɔrɔ ka silamɛya sugandi. Ka jɔ a la. N'an ka dalilu. N'an ye diinɛ wɛrɛ sɔrɔ sisan. Dalilu bɛ min na. Ka silamɛya bɔ. Dalilu bɛ min na. K'a jɔ silamɛya la. Su in na. Walahi. Ne ma dɔn ko mɔgɔw b'a la dɛ. Hali sisan n'i ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi silamɛya ye n'i ka dalilu n'i bɔ a la sisan. Sangare. Mais ne m'o de ye. Allahu akibaru. Ne m'o de ye. Sangare. Bibulu. Ala ko kuranɛ na. F'an ka da kitabu jigilen la ka bɔ Ala yɔrɔ la. Kitabu min bɔra Ala yɔrɔ la. F'an ka da o la. Ayiwa. I b'o dɔn wa? Ayi. O ye Injila. Tawureta. Ani Zabura. Tawureta. O ye Nabila Musa ta alayhi salam. Injil. Injila ye Isa ta ye. Zabura ye Dawuda ta alayhi salam. N'a fɔra Bibulu. Bibulu Isa. O ye Ala mankan ye. Mais. Ma cɛ ka Bibulu ko tɛ. Ayi abada. Ma cɛ tɛ kira ye. Ayi. Poli ka Bibulu tɛ. Ayi. Poli tɛ kira ye. Abada. Jean ka Bibulu tɛ. Ayi. Jean tɛ kira ye. Abada. Mariki ko tɛ. Ayi. Mariki tɛ kira ye. Abada. Yohana ko tɛ. Ayi. Yohana tɛ kira ye. Abada. Ayiwa. Bibulu Isa. Sangare. An mago de b'o la. Siga t'a la. Wa kuranɛ ko. Wa Alakira ko. Wa Nabila Isa yɛrɛ ko kerecɛnw ma. A ye nisɔndiya. N bɛna fɛn dɔ fɔ a ye. Kuma dumani don. Ayiwa. O don. Isa ka mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ y'i ta fɔ. Min ye. Isa sɔrɔla k'a saba kan. Bibulu yɛrɛ y'a lakale. Ko ni ne Isa taara Ala yɔrɔ. Ciden dɔ bɛ na ne Isa kɔfɛ. O ciden tɔgɔ ye ko Nisanuma. N'o nana o na to aw fɛ yan kuma bɛɛ. Bɛɛ ka da o la bɛɛ ka tugu o la. O bɛ Bibulu Ancien Testament la ko Nisanu bɛ nali. Allahu akibaru. Sangare. Nka Nouveau Testament ko Parkaleti. O ko tɛmɛnen kɔ u ye dɔ wɛrɛ dilan ko Parkale. U ye dɔ wɛrɛ dilan ko Muwazu. Mais hali n'u y'a kɛ Jɛnɛba ye an b'a dɔn nin y'an ka kira ko ye. Sangare. Y'a dɔn. Siga t'a la. O to yen. Aïwa. O ye Bible fa ye. Kuranɛ ko. Et quand Jésus le fils de Marie dit, oh l'enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Confirmateur de ce qui dans la Torah. Et entraîneur à moi. Et annonciateur des messagers à venir après moi. Dont le nom sera Ahmed. Allah quand ceci vient à eux, avec des preuves évidentes, ils diront cela une manière.
Ahmed, en arabe, est presque la même signification que Mohamed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans le Saint-Courant. Ça désigne la même personne, le prophète de l'islam. Alors quoi? Et quand Jésus, le fils de Marie, dit Mariam de Isako, c'est très clair. Mariam de Isako. Oui, Allah de quoi? Aïe, abada. Mariam de. Allah de. Allah de. Mariam de Isako. Oh, l'enfant d'Israël. Oh, ya, oh, Israël, kau, Israël, kau. Je suis vraiment le messager d'Allah. Quelqu'un a né à la Kachidi. Envoyé Kachi à vous. Aw Johnny. Aw Israël Kau. Aw Ban Israël Kau. Mali Okoya. Aïe, abada. Burnabe Okoya. Aïe, Oluko. Ivare Okoya. Abada. On est Isa de créer. Kachi Ban Israël Kau ma. C'est Bekodo. Aïe, Bekote. Karamunge. Confirmateur. Mais c'est qui? Kana falla kale. Mimi. Dans la Torah. Aïwa. Tawreta la. Ani Injila la. Allahu Akbar. Et enterrer moi. Ne confesse ça. Et annonciateur. Wajuri kala dodo. Des messagers. Le chide doy. À venir. Obinale. Dans le nom sera. Après togo binake. Amana folode. Abinale togo binake. Abina wulu togo binake. Ko. Ahmed. Allahu Akbar. Wa salim. Quand on veut quoi avec conflit quand c'est avec des preuves évidentes. Je vois cela imagination. Qu'on vient à Foko et qui n'a mordé. Wallahi. Ahmedi. En arabe est presque la même signification que Mohamed. Pour Ahmedi ni Mohamed Bey. C'est quel est ton couille? Ça désigne la même personne. Avec mon clé de Willy. Les prophètes de l'islam. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les Saint-Courants. On l'a pris comme Mamadou. Yoro de la Bafou Ahmadou. Kabé Islamo ka créé de Koufatoy. Wallahi. C'est Allah. Arabukana. Nigo Ahmadi. Obama de Koni Sanuma. Bon, Bible ko ni salma binale. No nana ko beka to la beka tuko la. Ahmadu ni arabukai. Muhammadu ni Ahmadu be chekelen way. Otuma Muhammadu ni Ahmadu be asuli miye. On ni salma. Wallahi. Odo. Onana kreche o maso. Ay. Allahu Akbar. O maso. Aforo yo ko no nana. Onato au fe akumabe. Ani passer we deba minge chrétien on islam ka sigila ani luka we deba minge anu ka sigila uko ama kwa fora ko ni salma bi to amule mabela ko muhammadu dun fasura ka shuda madne ko muhammadu tani salma yi ngu mangola na fora ko kiye bi to amule mabbe istihara do o fora to ko muhammadu fara ko bi to ya sabu ni ko bamananga ko mogo mogo e mangade sigat Allah les zoro ko l'homme c'est la parole almo dere de mangay asma muhammadu ga mangay bi to amule fo ga jewuli ode muhammadu bi to amme anfea mabbe sabu muhammadu ka nga hiji ali shini amiga ga hiji ke muhammadu ka nga seli ali si zamla ga seli muhammadu ka nga wajuli ke yanzi le wajuli la obina fo muhammadu ba amule mabbe wallahi sigat Allah ko ga kenega Tangare. Ugo. Ako no ko sigake. Ko fara ko Muhammadu ni salmai. Ko Muhammadu diye muso fufuya. Ko mu fafa. Ko bi sa ke kire ci wuri. Muhammadu kan nyina me be. Ay mo ko kala ne fura. Wa Muhammadu muso furu c'est vrai. Lu ko ni salma. Wonni e fere de faga do mo kala pour ki ga wele ko kira. Wallahi sigatola. Sigatola. Ni jalan sigake kira ya. Ay. Braga fara lo de ka. Ki wele ko kira. Kerejo ko Mamadou nana wallahi dala ga tugala ko kreta illa bay wallahi el aminu do odo Mamadou mi dana ba odo wallahi Mamadou mi na mi ma ko viyo ko do anaga ko viya ko ale de je patron wallahi Mamadou mi islamé jigi ko do je dara chelinga ma odo wallahi alors ko nous avons établi la terre, les cieux et ceux qui sont entre eux à cause du prophète Mohammed.
Safara wolonfila ni dugu fara wolonfila n y'a da Mamadou de kama. Tiɲɛ siga t'a la. Allahu akibaru. Wa Mamadou ma chrétien dɔgɔya dɛ. Wa silamɛ ma chrétien dɔgɔya dɛ. Mais chrétien banna. An b'u wele ni hakili ye. Tiɲɛ. Ko Mamadou ta ɲɛ laban ye. Wallahi. An b'u ɲini ka taa question kelen. An ye chrétien kɛ. Yani an ka ɲɔgɔn fa k'a donna a bɔra o. An ka jamana Mali. Président m'an kunna bi. Yani o kana président tɛmɛna wa. Ayiwa. O tɛmɛna. O président ka sariya ni bi sariya in ye kelen ye. Ayiwa o tɛ kelen ye. O tuma ni mɔgɔ min ko non. Président kɔrɔ min tɛmɛna fɔlɔ. O fɛn ko ka sariyaw waleya ni président ka tile la. A bɛ bɛn wa? Ayi. A tɛ bɛn dɛ. Abada. Ko Isa tun ye président ye siga t'a la. Mais ko ka mandat dafara. Tiɲɛ. Ko Mamadou ka mandat nana. Mandat min ye permanemment a date tɛ fa. Siga t'a la. Jusqu'au jour de la rétribution. O ye tiɲɛ ye dɛ. Wallahi. Ala k'ale fana barika. Ami. Silamɛ cɛmɛ a wolonwula de ye ka da taasira wɛrɛ la min tɛ silamɛya taasira ye. N'o ye kelen ka taasira ye. Wallahi siga t'a la. O ye bɔlen silamɛya la tugun. Tiɲɛ siga t'a la. A seeginna. Dabalijugukɛla. Ayiwa. Dabalijugukɛla. Misiri bloqué don tep. A ye n kɔrɔ dɛ n k'a ɲɛfɔ. Ayiwa. K'a fɔ an ka mɔgɔw nɛgɛ misiri ka bloqué nkalon kan. Ayi dɛ. N k'a ɲɛfɔ tiɲɛ kan. Mɔgɔ dɔɔni ka na tiɲɛ kan. An n'o mɔgɔ dɔɔni ka sa tiɲɛ kan. An n'o mɔgɔ dɔɔni ka taa alijinɛ na tiɲɛ kan. O ka fusa misiri bloqué nkalon la. An tɛ ka taa jarimɛ na. Tɛmɛ ɲɛmisɛn. Dabalijugukɛla ye kafiri de ye. Maafiri yɛrɛ de don. Hali n'a y'a sɔrɔ Magankaw ka alimami de don. Tiɲɛ. Siga t'a la. I y'o kɔrɔ dɔn wa? Ayi. Dabali kɔrɔ ko fɛɛrɛ. Fɛɛrɛ juguman tigɛbaa bɛɛ ye kafiri ye. Tiɲɛ siga t'a la. A kɛra ŋɛniɲɛ juguya ye o. A kɛra mori juguya ye o. A kɛra subagaya ye o. A kɛra soma juguya ye o. A kɛra bolisɔn juguya ye o. A kɛra i taara mori jugu fɛ ka mɔgɔ dɔ ta tiɲɛ o. A bɛɛ ye garimɛden ye. Tiɲɛ siga t'a la. Sangare. K'a fɔ ko a ka kalan dɛ a kalan tɛ dɛ. Kalan komi sitanɛ. Ko kafiri don. Wallahi siga t'a la. Sangare. Wallahi. Seegina. A kɔnɔna na. Silamɛ cɛ fɛ i tɛ fɛn d'i la. O de ye ka siga kafiri ka kafiriya la. N'o kɛra i bɔra silamɛya la. Alahu akibaru. Sangare. Dɔw man kan mɛn ko ala ko an ka sɔn ka sigi. Ko lala an ka kisi. Tu lala silamɛya. O t'a la. O t'a la. Ni lala bɛ silamɛya la. Wallahi. Ni ne sira la n tɛ tila la. Alahu akibaru. Lala silamɛya. O tɛ peut-être ye. Wallahi. N ko l'autre bi ye. Lala ye sɛnɛ de. Wallahi. N'i ye ɲɔ da lala ni fɛn nana fɔ ni fɛn nana a tɛ fɔni. Wallahi. O ye lala de. Mais lala ko lala t'a la. Sangare. N'i y'a kɛ k'a ɲɛ n'i sara i bɛ kisi. N'i m'a kɛ k'a ɲɛ i garimɛden. Wallahi. Wallahi. Ko caman b'o la wa. Ayi abada. Kafiri o ye kafiri ye. Mɔgɔ min sigiyɔrɔ la i yɛrɛ kafiri. Wallahi siga t'o la. Sangare. I bɛ to mankan mɛn ko ala ko a tɛ fɔ maa ma ko kafiri. Ko ala ko kul. Ya ayyuhal kafiruna. O ye yiriw ko ye. Ayi jiriw ko tɛ. O nɛgɛso ko ye. Ayi olu ko tɛ. N ko mɔgɔ de ko don. Wallahi. Olu ko don ne kɛ o. O tuma kafiri ye kafiri ye. Tiɲɛ. N'i sigara dɔ i yɛrɛ kafiri la. Wallahi. Sangare. O jɔlaye. Kɔnɔntɔnna. Silamɛ cɛ bɛ laban. N'o ye tanna ye. Ka silamɛ diinɛ dɔ ka ban k'a lakali. I ye kafiri ye. N'i m'a dɔn n'i m'a ɲɛɲini. I ye kafiri ye. Tiɲɛ. Sangare. An karamɔgɔw. Aw kɛ bɛ ka silamɛya kalan k'a dɔn sa dɛ. K'a de Bamakɔ climatiseur jukɔrɔ. Wallahi. Musow bolo digidigi na. Ni boisson min la aw ni ye moriw ye. Jala ni ye moriw ye. Ni sɔ tigɛra. I ka yɔrɔ janɛmɛ ye. Wallahi. Aw de ko ten. Wallahi. Siga t'a la. Silamɛya ye baara de ye. Tiɲɛ. Siga t'a la. O karamɔgɔw tɛ yen. A ye min dɔn k'a k'a fɔ. Tiɲɛ wallahi. Mɔgɔ o mɔgɔ ye tɔmi dɔ silamɛya la. N'i m'a fɔ. Alakira ko lahara don i bɛ wuli lahara kɛnɛ kan. Kɛrɛfɛ juru bɛ di da kɔnɔ. N'o ye janɛmɛ sɛnijuru ye. Sɛnijuru min kurutuguda bɛ i n'a fɔ nɔgɔnɲɛ 70 hakɛ. K'i siri. Mɛlɛkɛw b'i tufɔ ka na ala ɲɛkɔrɔ. Alahu akibaru. Ka taa janɛmɛ kɔnɔ. Dɔnniba bɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ y'i dade. Dɔnni b'a la. Ko n'i bɔ b'o ye dɛ. Ayiwa. Sangare. Mais ko kunfin alijinɛ kɔnɔ abada k'o tɛ kelen. Alahu akibaru. K'a fɔ n'i ma kalan wa. N'i ma kalan ala kira ko i bɛ janɛmɛ kɔnɔ. Siga t'a la. Sabula ko c'est que Allah est la prière n'aura aucune part à l'au-delà. Et ils seront parmi les perdants. Ils demeurent dans l'enfer éternellement. Sangare. Belebele. Ayiwa. Nin tɛ n da an ye bamanan la. Ko seli sɛgɛn b'a bɛ janɛmɛ kɔnɔ. Tiɲɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ ye seli dɔgɔya. A bɛ janɛmɛ kɔnɔ. Ayiwa. I y'o kɔrɔ dɔn wa. Ayi.
salifa ga bayado salifa na sali jogonnani ina mi bugaka ite fatiyala ite se tahiyala ite se salamu blala ite se kablala ite se bradala ite shinyodo ite sali jugonyodo ite jarabanyodo emmo tala ita nyanyini ite be ki bugaka misri kono ete ala ko bo misri yi kafriye wallahi bile temanya mse hey ku bibi janabo kono abe aywa mima fara bugangala ne ay aywa nima fatu bugangala ay men ne ko de ala bato tugo nimo do ibi janabo kono ala ko talaka ko sigata Allah bele kibaro ni yemi ni ngasula ko tayaj me tawna to bedo ko ni ma makal mami bi to chanja ni saraka frema do bi janabo kono sigata Allah mense la wakiro aywa bien wala misiri kono ya bien no misiri kono ya wallahi ambe seneke tugo nyodo ambe nogo foro sene nyodo ambe ne masa foro sene nyodo ambe le buru foro nyodo ambe dibi so nyodo me ala ko ma nyodo o manyini ayi ko tala wallahi mo tala sangare do bu do misirla ko tongo so mo ko nyodo ko ti ala ko ni mi tafa bi jare ko sigata bele to ko to ko fo no ayi ata do aywa otuma nawe islamé kongo islamé nyini ka islamé do no makedu kwande fena fenda na Allahu akbar aywa kilo wila sawo islamé cheve ni dai islamé do ma ka banga lakale ko karamo ko kay kafiri islamé do mali ka banga nyenyini biye kafiri ko ni ta do ni bi ka nyenyini ala ko nya farima nyenyini ka ta don noni ni sara yoromi ala timi ne fema timi do Allahu akbar me eta nyedo eta nyenyini janaba manyedo serji manyedo saban aywa barabi islamé ko ka do ne islamé we ala jini do me bebulo ne islamé we aywa aga islamé bi ga yeto ko de ya aga islamé bi ga kolosi bamre de ya bolo aga islamé bi ga furge jerindo de ya aga islamé bi ga fula blenindo de ya aga islamé bi ga to ga bode ya aga islamé bi labaru ga bode lawa la ilaha illallah muhammad rasulullah muhammad ga islamé na mani jogo de wallahi aywa islamé kalbiye duruje manyina wai aywa ni tan islamé doni wati manam la romi ba sami aywa ndi nyina ne laydu do mi ka na no fe sigata Allah go islamé pied duruje a pied fala de ka sharia mo wala te fa ala mo mo do chide badra mu go ne sharia mo wala te fola ani alambi bato est ce que le fengale ni ay kelonde nara ko alambe ala ani ala njira ni ka fole ke kelendo ayo te kele mo bi dala ko ko do che meti so wallahi sigata chama be ni dara la mabane bara de be bara mo mi sharia ko warbi sara frazi mo mata frazi e ga sharia munya foi mo ko mo wala te fola mo do chide boli so ti dabla jafa ti dabla bala do ti dabla mo ko do bora maka kana kala kana jimituma aywa fugu wele ko jimi do aja Allahu akbar aywa ko mo nda mu foi yaji do bora maka kala kana ko mo boya mallaya Allahu akbar sangare kamo da tani wallahi do bora maka kala kana ko tigi yo mo ko jere ga kurdo laya holu be mo le ko slabe an be mal ko ya ami yo nega de wallahi na yo nega ko islamiya kan islamiya de nan be so tigara ami yo zuro la ala galu tigara la ayi abada ti ko be se ko tigima o che tigi sigata Allah ti ma to no de ayi islamiya kalti folo de sharia ala de clean mais est-ce que ne darala ko ala clean e bi so na buli so o mangade sangare iddale ko fala iddala horondala ke bakoro ka joka fo dala mudoro ka joka fo dala ni sherera mo warate fo ala ni sherera mamudu de chide akla ka buli so iti malu ayo iti malu sangare wallahi malatira wallahi bo buli so ko go ala fe be Allahu akbar buli so juru c'est impardonnable atiafa wallahi atiafa ala ko tugodi ni mo ko mi ni Allah subhanahu wa ta'ala jawla ni ya fo ga juru bela ko kishi fo buli so Allahu akbar ya fada aywa
fulani ka fo jurumuti ya fa bada di sarana ye sangare kabi ya ba blade ayiwa mais aw be bolu so fuka ta nye fla fie yɛrɛ ti ka contrôle c'est ne double ko bolu be ki bombarder o bi sɔrɔ ka modèle dɔ wele ka bere minɛ an ka taa misiri la inshallah ayiwa o tubile ayi abada o bi sɔrɔ ka bolo kɔrɔ ninnu kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'o digi gilan jukɔrɔ ka sɔrɔ ka selikolo dɔ ɲini bakari fɛ selikolo dɔ di yɛrɛ n bɛna ɲɛsin seli ma sabu a tɛ ka boli nin yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen ayi a bɛ fɔ ma ko seliba ayi est-ce que ala ko kɛlɛ abada voilà ko fa waylul lil musallina waylu jadene bɛ jukɔrɔ ta dɔn ni ala ma dilan maa si kama ko selilawane min ɲina n'a ka seli kɔ Allahu akbar sangare bi seli la boli b'i bolo dilan jukɔrɔ bi seli la sɛbɛnden kun bɛ k'o gɛngɛ ziraju la dɔ ta tiɲɛni kama bi seli la muso tigɛla bi seli la jɛnɛya kɛlɛ wane bi seli la subaga bilen mɔgɔ sɔgɔ ɲimina bi seli la muso tigɛla wane bi seli la dɛgɛden wane bi seli la muso ka dilan tigɛ i cɛ la bi seli la cɛw i tigɛlen don muso fɛ ɲɔgɔn cɛ ala mɔgɔ bɛ ka seli la abada sangare ti misiri bila an ka mɔgɔw tanu n'a tɛ dɔwɛrɛ ye a tɛ misiri bila dɛ n'a ma misiri bila n'a ye waledenw tɔgɔ ɲimi k'u ban jumɛn ka ɲi sangare a b'a mɛn a tulo la a bɛ bi tɛ ko denmisɛn ka ala ko kɛlɛ ba k'a tɛ si sɔrɔ u b'a fɔ dɛ ayiwa sabu munna denmisɛn ala ko kɛlɛ ba tɛ se ka si sɔrɔ mali la yan abada mali tila bɛɛ ye subaga de ye mɔgɔ sogo ɲimina e n'a mɛn ala bato la misiri la subaga bilen n'a mɛn wɔɔrɔ ɲini na e ko ala akbar e bɛ ka ala bato o bɛ ka e wɔɔrɔ jate minɛ sini min ka taa dibi la e bɛ ayi a bara i tɛ si sɔrɔ koyi Allahu akbar ayiwa suba jɔ t'a la amare ayiwa suba tulo b'i la sa o olu caman bɛ misiri kɔnɔ yɛrɛ la an den walo seliku ka dumuni bɛɛ ta ye e bɛna misiri la sa denmisɛnnin n'i se b'i dimi dɔrɔn sini kɛnɛ fo k'i fatura o dɔrɔn bɛna kɛ kasi ala si tɛ koyi ala ka ko do koyi a bɛ fɔ ka e laminɛ ne y'a da si si dɔrɔn o bɛ se ala ko kɛlɛ bɛ si si dɔrɔn nkalonfinba don sɛbɛn ɲɛ misɛ Seydina Ali donna silamɛya la a si san da o y'a sɔrɔ kira ka kɔrɔ a ye Mamadu sara san 30 Ali balo de bɛ diɲɛ na mais a bɛɛ ye janfaw ye nkalon don nkalonfinba u bɛ ɲɔgɔn dɛgɛ ni ɲɔgɔn janfa la ka denmisɛnw siri ala ko ye ka denmisɛnw bagabaga ka bɔ ala ko la ka denmisɛnw sogo ɲimi misiriw kɔnɔ ko diinɛ ko ko ala ko a filɛ bani i ni dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ a cɛkɔrɔba dɔw a n'a musokɔrɔba dɔw a dɔw bɛ yɛrɛ la tilegan fɛ n'i ye dafiɲɛ kɛ k'u fiyɛ furu a bɛ bi mɛ su fɛ a dɔw ka kɛnɛ moto jakarta ye. N'a fɔra aw de kan ka denmisɛnw lasu ka kɛ ala ko kan aw bɛ t'olu bagabaga ni ala ko ye ka taa ala ko kɛ bagabalikɛla ye denmisɛn ka ala ko kɛla ba a tɛ si sɔrɔ koyi zumana y'a kɛ a ma si sɔrɔ bakari y'a kɛ a ma si sɔrɔ a bɛ farati dɛ o ye farati dɛ sɔrɔ fo n'a bɛ dun dɛ suga dɔ bilahi ayiwa mɔgɔ sugu ɲiminen kɛmɛ k'an sɛgɛn wɛrɛ fatu olu bɛɛ ko mamadu tɛ fɔ la mamadu ci de fɔ ye silamɛ de suga bilen kafiri sangare mais a b'a kɛ sunka dun dɛ ne tɛ ngani sigilen i bɛ yan koyi a bɛ se ka mun kɛ a bɛ sira e ɲɛ o a bɛ ɲɔgɔn dɔn a to dɛ ayiwa n'o tɛ n'i y'a fɛ n b'i fɛ walahi ɲɛmisɛn sangare n'a fɛn mɔgɔkɔrɔba nkalon don ha denmisɛnw a y'a ka ala ko kɛ dɛ u bɛ ma fɛn min fɔ a bɛɛ ye nkalon ye k'a fɔ i tɛ si dɔrɔn a kɛ n'i ma si sɔrɔ i ni ala sɔrɔ ye wa n'i ala sɔrɔ ala na i sara k'i ye a k'olu ka kuma lamɛn dɛ u b'a bagabaga ni nin de ye olu dɛsɛra ala ko la o tuma olu b'an sen wɔrɔ sa sidoma ɲini ne ma na an fɔ kɛ cɛkɔrɔba tɛna misiri la i ma ŋuyalen yan Parce que muso ma tɛna misiri la o t'i ma ŋuyalen yan k'a sɔrɔ e ka misiri la n tɛ fɛn ɲɛ yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'i sera k'olu dilan o bɛ min ye i ka ala ko tɛ foyi ɲɛ Allahu akbar sabu i dɛsɛra walahi siga t'a la ala k'an bɛ sɔn a bɔ amin
nin fato ka go mo ye de wallahi fuji sama Allah ka ke ni se ga do sida ne ti bo sheji nga setigi de alay wallahi ko ndi bi boya ko foy ke foy sigata Allah sigata ganyem se na fugo ko karamo kan la be me ke de Allah be de ani ala be nyo be drondo ke ala mine bi ti karamo ko wallahi ala ka me so abo amin de mora taw ayo te no korole ne do wallahi ala ka me so abo amin ala ka sa ku kan amin sallallahu alaihi wasallam wa sallim